Donc o tɛmɛnen kɔ an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la an tɛna mɛn est-ce que i y'a faamu MINUSMA ye faux rapport dɔ de bɔ est-ce que i y'a faamu a ye faux rapport dɔ bɔ nin rapport in bɔra sisan a rapport in bɛ bɔ kalo 3 o kalo 3 donc nin ye kalo 3 laban ta de est-ce que i y'a faamu donc MINUSMA ka nin rapport la i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka nkalon de dana lahaw ta nkalon o de la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka MINUSMA gɛn ka bɔ an fɛ yan MINUSMA tɛ se ka to an fɛ yan dɛ a tɛ se ka to an fɛ yan tuguni il est temps an ka MINUSMA gɛn ka bɔ an fɛ yan parce que n'an m'a gɛn ka bɔ an fɛ yan i bɛna ye a bɛna ni nkalontigɛ a bɛna janfa ani tɔgɔcɛn ta k'a ɲɛsin an ka finitigiw ma an sigilen tɛ ni min ye sinon ne yɛrɛ tun b'a la un moment ko France gɛnnen kɔ n bɛ se ka MINUSMA temporiser mais a bɛ niveau min na u ka janfa yira a dara kɛnɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ mais rapport in fanba expliqué aw ye a y'a faamu rapport in daminɛla du 1er janvier au 31 mars 2022 du 1er janvier au 31 mars 2022 a y'a lamɛn ka ɲa dɛ a rapport in na i b'a ye k'a fɔ MINUSMA ko k'ale ye 812 est-ce que i y'a faamu ko sariya sɔsɔ min kɛra buna adamadenya sariya min sɔsɔra Mali la est-ce que i y'a faamu buna adamadenya hakɛ ni hakɛ minnu n'a y'u latigɛ adamaden n'a fɔra ko dankari kana k'a la n'o ye notamment ka population civile olu kana faga ou bien population civile ka yankata dɔ se olu ma ko sɔsɔli min kɛra Mali la k'a ka ca siɲɛ 812 ko kalo 3 laban min kɛra k'a ka ca siɲɛ 812 MINUSMA ka rapport la o bɛ mun fɔ tuguni nkalon kan ko nin bɛɛ daminɛla nin kalo 3 laban in de kɔnɔna la au moment ko u Mali ni étranger dɔw b'u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ o étranger la Fatou la rapport la o ma sɔn ka Russie tɔgɔ sɛbɛn o ma sɔn ka Wagner tɔgɔ sɛbɛn mais i b'a dɔn k'u kan bɔ olu de ma est-ce que i y'a faamu ko Mali ni étranger ko kabiri Mali n'olu ye baara daminɛ o baara dun daminɛla nin kalo 3 laban in de kɔnɔ est-ce que i y'a faamu ko population bɛ ka yankata sɔrɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko bingali wale bɛ ka ta ka ɲɛsin population parti dɔ ma ko buna hadamadenya hakɛw k'o tɛ ka tɔbɔtɔ ko baara min bɛ kɛ ni kɛlɛdaga yɔrɔ la est-ce que i y'a faamu sariya minnu kan ka bato ko sariyaw tɛ ka bato ko olu y'o min jateminɛ k'a bɛ 812 k'a b'o bɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko b'a yira k'a fɔ ko buna hadamadenya hakɛ minnu n'a sɔsɔra c'est comme dɔ faral'a kan i n'a fɔ 151 ko ɲɔgɔn de faral'a kan o b'a yira u bɛ fɛ k'a fɔ k'an ni Rusiw kɛlen ka opération daminɛ sisan surtout u ye opération kɛlɛtigi t'a tɔgɔ ma k'an n'u kɛlen ka o daminɛ i b'a ye k'a fɔ ko civil baden bɛ ka sa est-ce que i y'a faamu i b'a ye k'a fɔ ko buna adamadenya hakɛw tɛ ka respecter ko kɛlɛ sariyaw tɛ ka respecter u bɛ ka nkalon ta ka sigana ta k'a ɲɛsin Mali armée ma u ye Mali armée yɛrɛ tɔgɔ fɔ rapport in kɔnɔna la balimaw nin tɛ ko bɛ nin ye dɛ u ma dan o ma u ko ko lakanabaliya tɔ de ɲɔ bɛ ka ɲɛ Mali la ko Gawo Menaka ninnu ani Bankas ninnu ka taa Bayangara ninnu ko lakanabaliya k'i b'a ye ko tɔ de ɲɔ ɲalen don est-ce que i y'a faamu ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que ani MINUSMA bɛ jamana kelen kɔnɔna la MINUSMA b'a la ko lakanabaliya k'o tɔ bɛ ka ɲɛ ko anw tɛ ka se ka lakana lana Mali armée tɛ ka se ka lakana lana est-ce que i y'a faamu donc ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que MINUSMA n'an bɛ Mali kelen kɔnɔ est-ce que u n'an bɛ jamana kelen kɔnɔ est-ce que u n'an bɛ hakilina kelen kɔnɔ mɔgɔ min bɛ ka nin fɔ Mali ma ka Mali accusé ta est-ce que olu kan ka to an ka jamana kɔnɔ an sera niveau dɔ ma autorités tiɲɛ la a ye baara caman kɛ a ye Faransi kɛ a ye G5 kɛ a ye takuba kɛ ka barikani kɛ est-ce que i y'a faamu a ye baara tɔ dafa a ka MINUSMA ka minɛn cɛ ka bɔ an fɛ yan n'an m'u ka minɛn cɛ u b'an ka jamana déstabiliser an k'an ka responsabilité ta sisan parce que a tɔ kɛra nkalontigɛ flagrant de a tɔ kɛra u bɛ fɛ ka bingali de kɛ ka tɔgɔtiɲɛ de kɛ i b'a dɔn ko MINUSMA bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka baara la sinon hali mɔgɔ minnu tɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko jifilen tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko lafiya bɛ ka na Mali kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko hɛrɛ bɛ ka na Mali kɔnɔna la ko basigi bɛ ka na Mali kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ est-ce que i y'a faamu Mali kɔnɔna la bi i bɛ se ka circuler ka sɔrɔ i ma jɔrɔ i ma siran nin yɔrɔ ninnu na fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ka bɔ Mali la ka taa Mauritanie i b'a ye k'a fɔ a circulation ka gɛlɛn toujours u ka rapport kɔnɔna la MINUSMA b'a yira ko Mura niveau la k'olu ko k'u bɛ enquête kɛ Mura yɔrɔ la ko Mali ma sɔn ka enquête ko Mali ma sɔn enquête ma ko Mali ko k'a ye enquête dayɛlɛ Mura situation na ko fo sisan
ko olu ma enquête jaabi sɔrɔ k'olu ye lettre dɔ adressé Mali la le 1er avril 2022 k'u bɛ enquête kɛ k'u ma suite sɔrɔ mais anw bɛ sɔn ka taa enquête kɛ kun jumɛn na an bɛ sɔn MINUSMA ka taa enquête kɛ a bɛ enquête kɛ kun jumɛn na MINUSMA bɛ Mura situation kalama kabiri a ka ca san 5 san 6 est-ce qu'il y a faamu lakana kun tɛ Mura djihadistes kun kɛlen bɛ ka Mura k'u ka capitale o tuma MINUSMA kun bɛ min munna MINUSMA ma taa Mura alors qu'à la base ba bɛ Mopti pourquoi ma ta population protégée n'i y'a ye a bɛ ka nin ko fɔ u bɛ ko dɔ de labɛnna n tɛ fɛ ka mɔgɔw lasiran c'est pas ko an ka siran mais an bɛ k'u ŋaniya de yira an ka autorités u ka u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc u bɛ ka nkalon tigɛ Mura situation na est-ce qu'il y a faamu an b'o la tuguni MINUSMA ko hali n'i y'a ta k'a lajɛ ko civil ko 52 civil 52 est-ce qu'il y a faamu ko siga kɛr'o la ko est-ce qu'il y a faamu ko siga kɛr'o la k'olu fagara Mali ni Mauritanie frontière la donc MINUSMA bɛ ka siga don Mali armée de la a ka o rapport fana kɔnɔna la donc MINUSMA ka nin faux rapport i b'a kalama n'u bɛ jamana ci n'u bɛ jamana déstabiliser u b'u baser nin faux rapport de kan ka taa nin de yira Nations Unies na ka jamanaw déstabiliser mais aw ɲininka nin faux rapport ɲɔgɔn dɔ dɛ Colin Powell a ye nin faux rapport ɲɔgɔn dɔ de kɛ ka t'i jɔ Amérique congrès ɲɛma ka taa ONU ɲɛma ko Saddam Hussein 2002 est-ce qu'il y a faamu ko arme chimique bɛ Saddam Hussein bolo ko arme bactériologique b'a bolo ko n'a y'a arme ci ko virus ni microbe ani bana ko bɛ diɲɛ minɛ ka diɲɛ halaki Américains filɛ ka Irak attaquer ni prétexte ni kun dɔrɔn de kun t'a la jun t'a la est-ce qu'il y a faamu donc même min fɔ aw ye an ka autorités an ka MINUSMA gɛnni k'an ka priorité san bɛ wagati min na kɛlɛ bɔra kulonkɛ la a dɔnna sisan MINUSMA bɛ ka baara kɛ mɔgɔ dɔ de ye MINUSMA bɛ dɔw de ka service la MINUSMA bɛ ka taga ni dɔw de ka hakilina ye i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ ye tubabuw ka janfa de ye u bɛ fɛ k'u b'an ka armée tɔgɔ tiɲɛ k'an ka armée morale saper an ti jɛn n'a ye bi an ti jɛn n'a ye sini o de la opération gloire opération an bɛna ale min sigi est-ce qu'il y a faamu victoire et gloire fama an bɛ bɔ an bɛ nin dénoncer an bɛ bɔ an bɛ conférence kɛ an bɛna nin ko baden boloda est-ce qu'il y a faamu MINUSMA ka nin nkalon tigɛ na wa an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka MINUSMA ka nin départ k'a ka départ demander a ka départ bɛna k'an ka objectif fɔlɔ-fɔlɔ ye a ka départ bɛna k'an ka objectif fɔlɔ-fɔlɔ ye donc n bɛ min fɔ an ka autorités ye u kana nin ko to tan dɛ u ka MINUSMA jaabi u ka communiqué dɔ kɛ il faut que ko de ka bɔ nin na u ye nin nkalon min ta k'a dan na ko ka bɔ a la dɛ an ka autorités kana nin ko bila u ka MINUSMA responsable u ka u informer mɔgɔ minnu ye nin baara kɛ d'abord u k'u expulser fɔlɔ ka bɔ an ka jamana kan o ye de u ka délai di MINUSMA ma k'an ni MINUSMA ka contrat cassé aw b'an ka jamana kɔnɔna la MINUSMA sera ka mun de kɛ k'u ka population civile protéger n'i y'a ye aw bɛ taa ko civil a donna ta a bɔra ta aw ma se k'a ka baara de kɛ o munna tɛ population civile protéger munna t'a protéger donc i b'a ye k'a fɔ MINUSMA u tɛ tiɲɛ kan MINUSMA munna u ma rapport kɛ Bunti niveau la attaque min kɛra Bunti pourquoi u ma rapport ko la est-ce qu'il y a a fɔra ko soldat dɔw tun bɛ ka bin minɛrɛw kan pourquoi u ma enquête kɛ o niveau la Bunti ta munna u ma enquête kɛ o la exaction joli kɛra munna u ma enquête kɛ groupe terroriste bɛ ka exaction min kɛ o est-ce qu'il y a faamu groupe armé minnu bɛ Mali kɔnɔ n'olu ye exaction kɛ ka tɛmɛ o munna u ma wuli ka olu sɛgɛsɛgɛ donc ɲɛ donnen bɛ anw de la a ye an ka autorités aw ɲɛ bɔ an na u ye nin min kɛ est-ce qu'il y a faamu il faut une action de représailles est-ce qu'il y a faamu donc u ka an ka autorités u fana k'a lajɛ ka communiqué dɔ kɛ ka MINUSMA ka nin ko dénoncer o tɛmɛlen kɔ ka communiqué kɛ ka MINUSMA ka mandat ka dan sigi a la tiɲɛ la nafa t'u la u kana to yan tuguni ni ninnu tora bilahi a ma ɲi an ka jamana ma ninnu u place tɛ yan tuguni an tɛ se ka da MINUSMA la u ye neutralité perdu u bɔra neutralité la i b'a fɔ ko MINUSMA n'anw tɛ jamana kelen na a jateminɛ u ka nin rapport la MINUSMA m'a noté en aucun moment ko sécurité bɛ ka na Mali kɔnɔ en aucun moment MINUSMA m'a noté ko lafiya bɛ ka se population ma MINUSMA m'a noté ko déplacés seginna ka na Mali kɔnɔna la MINUSMA ma nin si noté mais min m'a intéressé dɔrɔn ka Mali armée tɔgɔ cɛ Mali armée tɔgɔ cɛ nin tɛ dɔwɛrɛ dɛ parce que Mali armée bɛ ka digi kɛ terroriste la cogo min na n'an tora nin rythme kan i bɛna ye terroriste tɛna kɛ jamana kan tuguni ni terroriste ma kɛ Mali kan o ye MINUSMA ka contrat de bannen ale tun tɛ fɛ ka taa a bɛ Faransi ka baara de la n'ale bɛ yan Faransi bɛ yan n'ale bɛ yan halisa Mali tilalen ko a ma dabila dɛ parce que MINUSMA sen bɛ accord d'Alger application na
angu kamanda angu gesa na ministre ma de Mali be ke Mali ta 100 donc ni yoro la même une fois il faut accélérer l'installation des bases juristes au Mali. Il faut accélérer l'installation des bases juristes au Mali. Il faut accélérer l'installation des bases juristes au Mali. Aïe, il y a base sigili téléa Mali kono. Aïe, il y a base sigili téléa. Ah, téléa, il y a base ou à baraka damne. Ou ka base ou ka sigili. Ou kana un bouclier anti-missile. Ou kana un tchao. Ou kana un avion. Il y a al usine d'armement créé au Mali là. Anga ore téléa. Parce que vous pouvez dire mais ala son mais enfin en téléa anga barami anga action fait. Donc, mais beaucoup mal à balma que na au dernier de la marasila. Salam alaikum. Merci.